Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Sublime&Vous. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je trace mon trait d'eyeliner. Si ça vous intéresse, restez avec moi. السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير تكونوا غايه. مرحبا بكم في قناتي سوبليمي-فو. اليوم جيتكم فيديو جديد باش نوريكم كيفاش نتراسي التري دايلاينر تاعي. الا بغيتوا تعرفوا تابعوا معايا في الفيديو القادم.